मातुगारान बलोच जोध कारवान मन संगतान मर्ची यक्रंद पदा बलोच के हस्ते ये रोड़ा दरद का तो दो निबगा ने मातुगार के मर्ची इस्लामाबाद या दरी दुनिया या के एहतजाज ही के रियासत खिलाफा जारी हैं। आइए बुनियादी वजह मबजान के मेगू गोरे रियासता गोरे मुल्का गुम असल मसला असल मुद्दा जिंद के हस्ते चाहिए माँ सरपत बिन के ते रियासत गुम बलोचा गुम के रियासतें ये पंचमी जंगी गुशे या इंसर्जेंसी गुशे या बगावत गुशे माँ आइए बुनियादी वजह के आइए शुरुआत क्या होता आइए वजूहत के हस्ते चियाँ माँ का कम के कुश्ता बुरे बलूच तारीख़ वाला बलूच के हस्ते इंसर्जेंसी वाला ये बलूच मुज़ाहमत या सरकार आयर बगावती के उशी माँ अवली के हस्ते बलूच मुज़ाहमत इंसर्जेंसी बेचारे 1948 आइए वजूहत थी हम आइए शुरुआत के हस्ते क्या कुता माँ पदा का 58 माँ बेचारे के आइए शुरुआत आइए वजूहत अच्छी बुतगा वो शुरुआत के हस्ते क्या कुता पदा माँ का 62 या 70 माँ सरपत में कि दूर से इंसर्जेंसी गुशे या बगावत गुशे या बलूच गोरे रियासत को ताल्लुकात गुशे आइए ख़राब करेंगे वजह इनिशिएट कदम के चस्कुता अवली कदम के हस्ते रियासत बुता तो मर्ची के हस्ते पोजीशन के हस्ते बलूच के हद का बलूच सिर्फ बाज़ जुल्म ज़्यादती हफ्ता 5 साल के रियासत जुल्म जबर या ज़्यादती के हस्ते जा रही हैं। अब बलोच और मर्ची मजबूर को तक बलोच के हस्ते हर्च कदम चिस्कने के वास्ता चाहे सियासी मुज़ाहमत शिकला भी या मुसल्ह मुज़ाहमत शिकला भी सरपदनी के रियासता वती तमाम रिश्ताना ख़त्म कुता तो मर्ची के ही हालात के पैदा कुतगा या जोड़ बुतगम और रियासत के हस्ते मारा वती यक क्या आगा खुशी एक फेडरेशन है तो का अगर 4 पिलर हाँ मारावती एक सतून एक पिलर है कैसे तस्लीम करेगा नहीं अम्मा हकूक क्या ये वती दस्तूर है तो का वती आइन है तो का हाँ हकूक का ना इंसानी हकूक विवाम माशी हकूक विवाम हाँ समाजी हकूक विवाम हत्ता क्या मज़हबी हकूक विवाम हाँ मारा कैसे ये चीज़ें हक के दिए गए वास्ता रियासत के हस्ते तैयार नहीं ना कि आवतारा मारा यक बहसत कौम के हस्ते आप तस्लीम कर गए माँ सरपदनी के ये तमाम वजूहत आनी मर्ची के हस्ते हालात आनी ज़िम्मेदार के हस्ते रियासतें कि मारा मर्ची औरता ये अदा तक सर को था कि माँ मुज़ाहमत हम कर गए माँ जंग हम कर गए माँ रियासत खिलाफ आवाज़ हम चस्कुता भले आवाज़ के हस्ते माँ सरपद में बलूच आवाज़ के हस्ते हमा आइए दस्तूर मुताबिक हमा ये आईने तो का कि हमें हकूक़ के चारे को हमारा दिया गुत्ता हमा हकूक़ का नहीं बुनियादा हमा दस्तूर बुनियादा बलूच या स्ट्रगल है वो स्ट्रगल जदोजहद के हस्ते हमा बैनुल अक़वामी दस्तूर मुताबिक आए यक चीज़ी के हस्ते इंगू आगू नहीं हर चीज़ के हस्ते इंसानी हकूक़ सियासी हकूक़ माशी हकूक़ बुनियादी हकूक़ आके इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम कुतगा वो पाकिस्तान रियासत के हस्ते तस्लीम का बलूच के हस्ते हमा मुताबिक वती जदोजहदारा के हस्ते देमा बरगन भले यक ने की मागुशी पुरम मुज़ाहमत पुरम ने जदोजहद भले 2 महीने में माचारे रियासत के हस्ते दहशत गर्दी मुजाहरा कर गए
وہ دہشت گردی الزامارہ بلوچارہ دیا گئے آ کیسے میں نوجوانہ چسکا شہید کا میں مات گوارانہ بھی عزت کرنے گئے آج شپے نیمہ کیسے کے مخلوق وابیں اور ٹانگا بھی چکی بڑے کا باہر تھی یہ کیسے غیر انسانی غیر سیاسی وہ انٹرنیشنل اصول و آئی وطی آئین و دستور خلاف کیسے کرنے گئے تو یقنے میں کہ موجودہ صورتحال گندے کے بلوچ یہ مزاحمتی جدوجہد سیاسی جدوجہد تو کا انٹرنیشنل اصول تو کا وطی کیسے اسٹیگلی جدوجہد جاری کرنے گئے نو 2 مہینے میں ادھم اچاریں کہ میں بلوچانی یا میں پارٹیانی میں ادھا ذمہ داری کے ہستے چھئی بھی ماں نگوشی کے ارکا برو تو پنگا بڑا بکا کوا جنگ بکا بلے ارچی کے ارکا کت کا اما کے سیاسی پارٹیاں آنی دائرہ اختیار چیئیں تو پارلیمنٹارہ کیسے وطی نصب العیم سمجھا گئے پارلیمنٹ تو کا روے تو ہم گوشے میں آواز چسکن گا بلے تی کیسے آوازیں میں گوشداروں کہیں تی آواز سرا عمل درآمد کیسے کروں کہیں گوڑا یہی فورم کے تو استعمال کرنے گئے یہی فورم کیسے فائدہ کیسے چیئے نو ماں ہمیں پوزیشن کی مرچی کیسے بلوچ قوم 2 نہیں مگا کیسے باہر ہیں یک بار ہمیشہ کے غریب بزرگ مخلوق ہمیں کیسے ریاستی استحصال شکار ہیں ظلم و جبر شکار ہیں 2 مہینے میں یک کیسے مرات یافتہ طبقے پارلیمان وطی نصب العین سمجھی کے بلوچ وار ہیں بزرگیں شدک کے نان نہیں آپ نہیں بجلی نہیں چیئے نہیں آواز وقت تو انسان ہے میدا وجود ہے کیسے مرچی مسئلہ ہے مرچی کیسے مسئلہ آپ بجلی ہو معاشی کیسے مسئلہ ہے جو نبتا یہ مسئلہ قومی شکلی اختیار کتا وقتی بلوچ جند کیسے پشت نکپی بلوچ وجودہ کیسے ختم کرے بلوچہ ریاست تسلیم کرے گا نہیں بھائی ایسی تھی یہ قوم ہے اٹھتا ہی ہمیں کجا جادو دی کہ بلوچارہ ہی حالت تو کر رکھی نہیں بلوچارہ کیسے بچان کتا تو یک نبگی ماں گندے کی یک کا ماں سیاسی لفظ گشن دے کے بیگانگی یہ چونی قوم پرستی کے طرح قوم سود جند نے تو نظانے کہ منی قوم بزگے منی قوم کیسے استحصال شکار ہے منی قوم تشخصہ کیسے ختم کرنے گئے تئی قومی جدوجہد دے کیسے ہمیں کجا نکاتی کیا قوم پرستی ہمیں تقاضا نے پورا کرنے گئے ماں سرپت بھی کہ انچو کے ریاستہ وطی 10 چا بلوچہ کشتا ای مخلوقہ وطی 10 چا بلوچہ کیسے کشتا ای کیسے ہما پنجابی ارچی کیسے پروگرامی آئی یارہ کیسے دیما برگے کوشش کرنے گا مرچی اگا خیر ٹیم کم میں مثالیں کیسے ماں انگریزے و ہندوستان جدوجہد کیسے مثال ابزور ہیں مرچی ماں اکشت تاریخ بتا رہا کیسے دہرائے گئے اودا کیسے اندرا گاندھی ہم انگریز کے خلاف کیسے نان الائنس موومنٹ کیسے جوڑ کتا یا عدم تعاون کی تاریخی چلائی تھا گودی کشتگا چرکی جتگی ہندوستان اتا رہتا یہ نہیں مگر 2 مہینے میں کہتے فریڈم فائٹر آزادی پسند کیسے بھگت سنگھ تو آئیے سنگت آئی یارا پاسی چڑھائنے کے بتگا بلے گاندھی جو کتا کہ ماں ہندوستان کیسے حقوق آنے گری چانگری کرا مرچی میں ایک امپرسما سرپدن کے اما مرچی کیسے گاندھی و بھگت سنگھ کیسے پوزیشن میں کرا کیسے ہوشتا تھا تو ماں آئی اچھی زیادہ توقع ہم نداری امیدی ہم نداری کہ کجا کو پرس پارٹی بھی یا کجا پارٹی بھی ہے اب بلوچ کیسے یہ جوہدار کیسے شامل بھی ماں وتی امید کیسے ختم ہوتا بھلے چیزی مردم منگا ہستا میں ماں تو گوارانی مجبوری میں براتا کماشاں مردم بیگوا باں برک باں ٹارچر کنک باں پتا روا ہمیشہ نہیں کر رہا کہ وجہ برو واجانی کر رہا بے مردمہ کیسے علم بھی آئیں میں سفارش کیسے لکھن آئیں ماں نوجی کیسے شبہ بارو ہے سفارش میں کرے کئی کرا بارو ہے بھلے ماں سرپد میں عشاء کو بلوچا کو اچھوڑے ہمدردی کیسے نہیں نہ کیسے نو ہمدردی جوڑ گئی نو 2 مہینے میں کیسے بلوچ جند کے یہ صورت حالہ بلوچ ذمہ داری چیواں بلوچ بیکن چے ماں تو ہمیں گچے مات کل بلوچا نوجوانہ مات گوارا پیراں کماشا ہر کجا ہر چندہ
ہرچ قبیلہ ہرچ قوم چی تعلق دارا ہرچ مذہب چی تعلق دارا ای وطا بلوچے کیسے ای جو دارا اگر شامل بت نہ کرا اڑا مخالفت بکنن یا کیسے ہرچی یا چی کت کام یا ادا کیسے کہ روچے سرا ہوتی کیسے 5-10 منٹ بازی نہیں ای ہم کیسے آئیے قربانیاں شاملیں گو یکی کیسے کہ 2 قدم رو آئیے گو ماں ہمراہ بھی ای قربانی کیسے آئیے شامل بھی ماں کلی بلوچ کو ماں نوجوانہ مات گوارا سجے مخلوقارا یہ دست بندی کریں کہ ای جو دارا ای پرام نے جو جا دے ای ہوتی حق اس طرح کیسے جو جا دے اسی آرے کیسے امراداریہ بکران اسی آرے کیسے دیما ببران و ہرچی کے میں سنگتی ڈنڈا کجا بھی ملکیا نشتا ای جد جہد حوالہ اودا ہمیں اداران تو کاما ذمہ داریں ادارہ کے اودا موجودا ای آوازہ کیسے ہمود چسپ بکران ماشا میں باز محنت وارا